Good morning, guys. Welcome to my new vlog. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग. तेच बशी हांव, अलिशा, टायगर आणि हमादा आम्ही बरी आहे गायज. आणि गायज सॉंग काडून फुडें हांव तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा आणि आमगेलो ब्रेकफास्टूय करताय गायज आमी हिंगा. आमी येयलो आहाय हॉलाक. अलिशान ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी केलो आहा आमगेलो. दाखोवया तुमकां अलिशान कितें रेडी केलें तें. गायज हितून न्हू ऑमलेट आणि चटणी ब्रेड मगो. Just an egg. इट्स जस्ट एन एग आणि एक हितून गायज दोन भाशेन केलो आहाय. एक चटणी ब्रेडूय केलो आहा आणि जस्ट एक ब्रेड. ओके आणि दाखोवया तुमकां हांचो अलिशा रेडी जाली आपल्याक ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग गायज. कशें आहात तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. आनी हांवें सँडवीच केले आयज. गायज कितें एक्सपेरिमेंट करपाचें. सो हांवें काडले आनी 3 लेयर्स सँडवीच केल्या. एक हितून चटणी घायल्या आनी एक हितून एग. आणि गायज तेच भाशेन हाचो टायगरूय आहा हिंगा. ओके आमी सगलीं गायज आयज आहा हिंगा. ब्रेकफास्ट रेडी जालो आहाय. टायगर यू वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग. धांवलो गायज आणि तेच भाशेन गायज हाचो हमादा. Good morning. Hamada, how's the sandwich? Lovely. Here. Didn't like it? Very nice. It's nice. Which one you like, the chutney one or the egg one? Chutney. Chutney one. So guys, Hamada likes alhoy chutney sandwich. But the And thing is, how would you know if you like the egg or you like the chutney? It's both mixed. mag separate kelo ha No, it's disle. Guys, I like generally I like the coriander. guys actually alishan केल मस्ता एक लेयर एजो आणि एक लेयर चटणीचा मग सेपरेट केल दिसले. एनिवेज ट्राय करूया गायज. आमगेलो ब्रेकफास्ट अलिशा गेलो केसला करताचो. आणि गायज समजा तुम्ही सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला असतो मग केला ना जाय आमी बरे बारीकसो ब्रेकफास्ट करे. आणि गायज तुम्ही जाणाय आयज आमी लायव्ह येतली. ओके वी विल बी कमिंग लायव्ह अराउंड 4 o'clock. ओके तेज्या पयलो गायज हांव मुगेलो ब्लॉग जात ते भाशेन काबार करूंक चिंतलो चोयतलो. ओके मुको जात जाल्यार ना जाल्यार ऑलरेडी लायव्ह काबार जातले. हय सो चोयता हांव मुगेलो ब्लॉग आतां लायव्हा पयलो ब्लॉग करूं जात जाल्यार मुकोडे ना जाल्यार आखो दीस आहा गायज म्हाका. ओके बट जस्ट Yeah, but when people watch this vlog, आमगे लायव्ह ऑलरेडी जालो आसतले. हय आमगे ऑलरेडी लायव्ह जालो आसतलें. हय ते आनी तितून ना म्हाका. ओके पयलीं सद्या गायज आमी करुया आमगेलो ब्रेकफास्ट आणि मागीर तुमकां दाखोवया गायज आमी मुखार कितें करताय आनी कितें ना तें. आनी थँक्यू म्हणटा गायज तुमकां सगल्यांक. तुम्ही मुगेले व्लॉग आख्खे फूल चोयताय आणि एंड पर्यंत चोयताय मू. आणि तेच भाशेन गायज तुम्ही अंडरस्टँडूय जाली. काल आमी पोस्ट घायलो की आमी आयज व्लॉग करपा नाय आमी लायव्ह येतली मग गायज. जायत जाणांनी गायज रिस्पॉन्स केला लायक ओके वी डोंट माइंड मग कित्याक एनीवेज आमी लायव्हूय येयले म्हणटरी गायज एक तो व्लॉगूय जातलो. ओके सो पयलीं सद्या करुया ब्रेकफास्ट आणि सांगया गायज अलिशागे सँडवीच कशी जाली ती. गाय दोन भाशेन फ्लेवर येयलो आहाय तांच्याचोय आणि चटणीचोय. ओके एनीवेज नॉट बॅड आहा. ओके चटणी पार्ट बरो लागता गायज तांच हायन बेजार येता. जो चटणी पार्ट आहा न्हू डावन वचो दाखयता तुमकां. हो तो चटणी पार्ट आहा तो गायज बरो लागता. तांच म्हणटा जाणाय गायज तुमी सिंपल. ओके सो पयलीं सद्या करुया ब्रेकफास्ट आणि मेळया तुमकां मातशें. सो गायज फायनली जालो म्हगेलो ब्रेकफास्ट. आतां येयला भायल्यां गायज आणि भायल्यां चोवपा शकताय गायज क्लाउडी अशें कितें मातशें बारीकसो पावस पडटालो. वत ना बट वारोय ना आणि शीं हायना दिसतो आहा बरो सारको. आणि दाखोवया तुमकां गायज मुगेले राना बिन्स केदोळे जाताय ते चोया गायज. गायज हांव सकाळ फुडें येयलो न्हू तांकां बरें शिंपता उदक घालता आणि मागीर रातीकूय एक पाट घालता. आणि गायज चोय हचय म्हजी हाट मुगेली शेंपडी ही टायगर. तो गायज म्हजी हाट भोंवता आख्खो वगत. आणि हो तेल म्हणटरी गायज मागीर तो नाच जाता. टायगर गिव वन किशा गुड बॉय गुड किशा. गायज टायगरान तुमकां किस दिला सगल्यांक. गायज मुगे च्या उरलो ती हांव भायल्यान घेवन येयलो तुमचे बऱ्यो खबर मारपाक. ओके सो गायज हांव मुगेली च्या उबा पिता आनी मागीर तुमकां मेळटा गायज रोखडो टायम जातलो आमगेलो लायव्ह येवपाचो. ओके सो गायज तुमकां तुमगेलो क्वेश्चन घालपा येयला. ओके सो तुमकां क्वेश्चन हा वॉट डीड मसी फॉरगेट वाइल गोइंग टू द पार्क. ओके वॉट डीड मसी फॉरगेट वाइल गोइंग टू द पार्क. सो मसी पार्का वयता तेन्ना कितें इसरलो तो कमेंटान सांगाय. ओके सो गायज द कमेंट ऑफ द डे इज फ्रॉम Cassandra. Cassandra says, hey beautiful souls, good to see you on another beautiful day. It is so nice of you, Mercy, for thinking of cleaning the place and keeping Mother Nature clean. It feels really sad to see when humans litter the beauty of nature.
So kind of you to think of the homeless person who may be living there and the thought of trying to help if you can. This is why I call you both beautiful souls, because you all have a pure heart. Thanks to Hamada for helping Mercy. May God bless you both always. Today I have a little spare time, so I thought of commenting early. Otherwise, it's always late night. The answer to your question is Ali called her mom before this recipe. See you guys soon. Loads of love to Tiger Mogasu. Thank you so much, Cassandra, for the lovely comment. It means a lot to us. Eshkon amka comment येता जाल्यार फोरे आमकां बोत दिसता guys. We fall short on words. तेच भाशेन guys जाय जाण आमकां comment घालताय आनी कितकोन थँक्यू म्हणपा तें कळना तुमकां. इतुले आमकां लायक कमेंट येताय आनी इतुलो तुमी आमकां मोग दिताय. फोरें गायज बरें दिसता आनी आमी सदां लायक रिप्लाय दिवपा लायक 100 पाट चिंतपा पडटा कितें रिप्लाय दिवया इतू बरें कमेंटाक म्हूण. ओके सो गायज रियली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस जेन्ना आमकां इतू कमेंट येताय आनी तुमी आमकां इतू मोग दिताय म्हूण. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे व्लॉग्स व्हडले आसताय प्लस तुमी येदोळ कमेंट बरयताय. इट रियली मिन्स अ लॉट टू अस. हेच भाशेन गायज कमेंट करीत राय आमकां आनी मोग दीत राय. आमी सदां म्हणटाय तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सा कडेन शेअर कराय आनी तेंकाय आमकां थोडोसो मोग दी तुमी दिताय तशें करून आमकां. ओके सो गायज कीप कमेंटींग कीप लविंग लव यू ऑल. सो गायज फायनली आमगेलें लायव्ह सेशन जालें. ओके लायव्ह हाल्ली आनी बरें दिसलें गायज. तुमी सगळीं जायतीं जाण आपल्या केलो टायम काडून आमगेली लायव्ह येयली मू आनी थोडी रावतालीं गायज ऑलरेडी इन एडवान्स लायक कोण कोण लायनी आय मीन टायमार रावतालीं ती हाल्ली तिका बरें दिसलें गायज. तुमी एश को मोतीन दोन तुमगेलो टायम मातशी लायव्ह येवपा अमके टायमार 4 सो तुमी सगळीं लायव्ह येयली मू म्हाका बरें दिसलें. थँक्यू गायज. आनी गायज हांव तुमी म्हणटा बायलां कितें कोत काय मू बायलां गायज हांव म्हगेल्या झाडां उदक घालता. ओके दाखोया तुमकां. आनी गायज तेदूस रोयलो ती. ओके तेका उदक घालता हेकाय उदक घालता. गायज म्हाका लायक जाता बायलें अशें करून झाड शिंपपाक झाड रोवपाक. आनी गायज तेच भाशेन चोया म्हगेलो ग्रास. ओके ग्रास गायज रोकडो दवळ्ळो जाता तो. आनी गायज मोदें मोत्ताय बा तो. ओके थोडकोडी मोत्ता थोडकोडी जाला. ओके सो हांव आनीकदां ट्रीम करूं पडटलो म्हाका स्पेशली एजीस एंड कॉर्नर्स. ओके कॉर्नरां ते सायडीच्यान म्हाका बरो ट्रीम करूं पडटलो आनी मागीर उदक घालपा तेका. ओके बरें जाय जाल्यार इन केस तुका ग्रास नाका कातरपा नाका हेडेक नाका जाल्यार तेका उदक घालपाचें बंद करपाचें. ओके मागीर सोमतो मोत्तलो तो. बट चोया हांव घालतलो तेका बारीकशें उदक मातशें ग्रिनरी आहल्यार बरें दिसता बॅकयार्डाक. ओके सो घालया हे सायडीन उदक आनी होच गायज टायगर होच धांवतलो आतां ते सायडीच्यान चोया. आनी हमादा गायज हमादा लायव्ह येवपा आहलो हमादा लॉजलो होच वयता गायज हमादा. गायज हमादा हें चाललो येता काय मू लायव्ह ना खूंय आपण येना खूंय आपल्या लॉज दिसता थंय येवपाक कोत्तालो तो बट लॉजेलो. हांवें म्हणलें इट्स ओके. सो गायज राना बिन्साकूय घालता उदक एसाय. गायज सारके पावले ऑलमोस्ट माटवाचे. हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार हेचे पावले हिंगाचे. सो गायज हांव मातशें कोत उदक घालता. ओके आनी एक्चुली म्हाका ग्रासा उदक घालता जाल्यार तेका तें कितें आसता ते स्प्रिंकल्स. ओके ते घायल म्हणटरी गायज आख्खो पडटा तो सगल्या पडटा. ओके खंय पावना थिंग लेगून पावता. सो हिंग मद घायल की ना हांव ते स्प्रिंकल्स हिंगा मद दोत्ता. ओके हिंग मद घायल म्हणटरी गायज मागीर तो सगल्या पडटा. आनी गायज तेंचो कोण येता तेंचे हाडलें येता आमगेलें जाकीन. गायज थँक्यू तुमकां सगळी लायव्ह येयलो तेंकां बरें दिसलें लायव्ह वचून. आनी चक्री हाता पडटा भूक लागली कांय केलें ना. गायज घोव झाड शिंपता गोवा चक्री हाडपा आपण चक्री खायन येता. गायज इलो कुडूक घायलो बेस्तो हाडलो रे ते हेमदा हातालो घायलो येस मू बेस्तो दिलो येस मू. आनी जालें रे तुगे हांव केद दोळ्ळी जालें मू. गायज बरें दिसलें सगळ्यांक कळलो न्ही रे लायव्ह. या ऑफकोर्स तेच सांगता ते न्हू. आनी चोयला आसता तुमी मातशी दिसती पडटा हय. दाखयता तेंकां आमगे काय बरोवडी जालें तेचे. या सेकेंड
कितें जालें रे तुगे कॅमेरा That's good. ओके दॅट्स बेटर तुगे कॅमेरा कितें जालें गायज तेका चोयता ना तुवें चड तो पयस मोड. गेलो मो. ओके ओके आनी So if it goes like this, then you double click. आमगे click रोप केलं भैयान जाल्यार तेण मागीर घायल मुस्ता रोप भैया ती येयली गायज एक्चुली न्हू भैया आनी दिदी ते असा बार्बिक्यू कोन दुसऱ्या दिसा गेलो ती न्हू रे दुसऱ्या दिसा आपणा गेल्या म्हाका सांगपा लागलो तो आपणे बाग येयत म्हण बर्मिंगम सो हांवें ते दिसा म्हणलोलें व्लॉगाचे की भैया बाग येयत म्हण यू नो बर्मिंगम बट ना तो आपणे कजनांगे गेलोलो आनी बरें गेलें हूंय येयली ती आयज 3 days आफ्टर 3 days देखील या नो 3 days नो हय जेन्ना ती येयलें त्या दोणा ती सांगपा लागली बरें गेलें बा म्हूण थिंगा टायम पास जालो बा म्हूण यू नो आनी ते ती हूंय रुमा रावताय गायज एक रुमा आनी हांवें म्हणलें तुमी कितें कोन्न रावली आमी तेजे बरोबर न्हिदली हूंय थिंगा सकाळ यू नो एश कोन्न यू नो क्विल्ट घान पोंदा न्हिदली हूंय हांवें म्हणलें बरें गेलां सोय ती आमी न्हू हूंय आनीकूय ती दुसरी काजन येयलो हूंय हिंगा सेंट्रल लंडनूय सोन तो म्हूण सांगपा लागली हांवें म्हणलें हांव वयत जाल्यार बरें गेलें आसतलें म्हूण सो गायज तेजे न्हू म्हाका एक उगडास येयलो जेन्ना आमी गोंया आसतालीं न्हू पयलीं हिंग येवचे पयलीं आमगे न्हू घर म्हणल्यार धाकटें आसलोलें यू नो दिसन एक बेडरूम एक लिवींग रूम एक डायनींग रूम आनी एक किचन आनी प्लस आनी एक शेणा आनी एक म्हूण किचन आसलोलें आनी ते दोना न्हू गायज आमगेली सगळी फॅमिली यू नो कजन्स भायर पासून येतालीं ते दोना सगळीं रावपा येतालीं आनी बरें दिसतालें अशें कोन्न आनी मामी इतू खुशाल जाताली तुमी जाणाय गे मामी रांदपा लायक म्हूण सो मामी कितें करताली सगळें रांदताली ओके आनी एक्कू कजन म्हूण येनासलोली सगळीं येतालीं ओके मुगे कजन कोण चोयताय तेंका उगडास आसतलो आनी कोण लायक यू नो दुसऱ्या गांवान आहाय ती आतां थोडी कुवेट आहाय थोडी दुबय आहाय थोडी गोंय आहाय सगळीं आमी येतालीं आनी तेंगे मामी डॅडी आनी मागीर आनी कोण फ्रेंड्स म्हण नाका सगळीं रावपा येतालीं आनी गायज आमगे न्हू प्लेस पावना आसलो इतू लोक येतालो ओके आनी रुमां सगळीं जाताय ती रुमां न्हिदप यू नो एक 5 जाणां 5 जाणां रुमां मागीर लिवींग रुमां एक यू नो लायनीन अशें कोन्न मांद्री घान न्हिदपा पडटालें अशें कोन्न यू नो आनी मागीर डायनींग रुमां थोडीं आनी मागीर हिंग दवर रे लावा हात दुखलो नका सांगला एक कडेन दवर आनी बस मग गाय जे काय सांगलेलें हा म्हण थिंग रावल्या हांव आलिशा सांगला बरें एक कडेन बस गो मो मार न हुंय आय एम फायन हुंय हय. आनी आतां हात दुखलो मग बॉड घालता सो गायज मागीर न्हू डायनींग रुमां आनी म्हूण थोडीं न्हिदतालीं आनी लास्टाक गायज मामी सोगल्यांगे बेडींग बाकोन गायज तुम नोकोय मामी हूंय न्हिदता जाण मामी आनी दाडा किचना शेणा आहा ते न्हू ते दुसरे आसा तितू न्हिदतालीं यू नो थिंग बेडींगान न्हिदतालीं इतलो लोक जातालो ओके सो मागीर आमी हिंग मूव जालीं UK येयलीं यू नो आनी मागीर ते न्हू आमी गायज नेली 1 year गोंय वोसोनाय ओके 1 year आमगे ग्रॅनी मुगे डॅडीगे मामी मेलो आसलोली ओके सो तेगे 3rd डेथ एनिवर्सरी गोंय गेली आनी तुमकां सांगले ते भाशेन शेणा घोर आसलोलें न्हू आमगे किचनू हाटल्या न्हू ते गायज न्हू ते अशें करून पिड्यार जालें यू नो सगळे पोंवपा लागलें जेन्ना आमी ऑगस्टाक गेलोली ओके जुलयाक गेलो जुलय ऑगस्ट आनी तुमी जाणाय पावसा तेम ते दोणा सो हांव भुरगें न्हू गायज सो ते दोणा आमी गेले ते दोणा म्हाका भिरांत दिसपा लागली आनी म्हाका ईट येवपा लागली अशें करून हांव मागीर डाडा म्हणलें हांव आनी गोंय येवपा ना लायक यू नो तुमी जाणाय भुरगे मोतीचे सगळे मॅड जालो आहा अशें करून आनी हांव भितालें इन जनरल पयलेसून काडका अशें करून भिरांत दिसपा लागलें मागीर हांवें दाडा म्हणलें दुसरे फावट हांव गोंय येवपा ना पळय लायक यू नो बट म्हाका गोंय लायक जातालें पूण हांव रातिको भितालें अशें करून आनी ते पोंवता बा न्हू आख्खें मॅड जालोलें तें किचन ओके आमगे पोंदेलें सो दाडा म्हणलें तूं आतां घर बांद म्हणलें तूं घर बांदलें बगर हांव गोंय येवपा ना आनी दाडा इतू लायक गोंया गायज रोकडे विथीन 6 months सप्टेंबरा पोत्ते येयले आमी UK स्पीक या सप्टेंबरा पोत्ते येयले गायज आमी आनी फेब्रुवारी दाडा पोत्ते गेला घरा फावंडेशन घालपाक म्हाका कोणाक घेवन गेला म्हाका घेवन गेला कित्याक हांवें म्हणलो न्हू म्हाका जाय म्हूण घर म्हणल्यार बांद तूं आतां म्हूण तें मोडलां बा म्हूण ओके सो तेन्ना बायल्यान घर बांदलें आनी घर बांदून गायज यू नो तुगे एक एक्सपेक्टेशन आसता की आवयच तूं डॅडीन येदोळ घर बांदलां आतां आमी सगळीं आख्खी फॅमिली जातो म्हूण बरे भाशेन सगळीं येतलीं कजन बाय येतलीं यू नो रावपाक
आमी बरी फान कोत्तोली आनी अशें करून तुगे ओन रूम हा आनी मागीर यू नो लायक दाडान वयरूय हॉल केले लिवींग रूम असो सो आमच्यान सगळीं यंगस्टर्सान वयरूय अशें करून यू नो खेळपा जातलें बा म्हूण सो बरें उमेदीन लायक हांव सारकें एक्सायटेड जातालें बट गायज तुम नकोय यू नो गेली आमी हिंगसोन यू नो त्या दिसा आहलोली सगळी फॅमिली इनॉग्रेशना बाय मागीर दुसरे पाट गेले त्या दोणा हांवें म्हणलें ओके यू नो इट्स गोना बी फन एक पाट बिजी आहलोली बट नेक्स्ट टायम सगळीं आसतलीं बारबो एन्जॉय करतलीं बट गायज कोण पावना लायक लिटरली सिन्स आमी घर बांदलां न्हू 2003 हय 2003 सावन घर बांदलां फॅमिली ना यू नो कोण रावपा येवपा सोदना सगळीं बिजी आसताय आनी लायक यू नो तीं भायर आसताय सो तीं गोंय येयलीं जाल्यार पावनाय लायक एक्सक्यूज आसता ना आमी पावनाय बा म्हूण सो केन्ना ना अशी फॅमिली ना अशी त्या दोनसोन लायक यू नो लायक क्लोजनसूय ना अशें तेशें कोन्न पयलीं भाशेन लायक तूं चिंता लायक आवयस ना तुमगे आमकां व्हडलें घर आहा लायक सगळीं येतलीं बारबो रावतलीं बट ना सिन्स देन नाच जेन्ना धाकटें घर आहलो गायज घरा प्लेस पावना आहलोली मामी तेंक किचनान न्हिदपा पडटालें यू नो बट नाव इज डिफरंट लागो तुमकांय जाता अशें कोन्नू बट गायज आमगेलें घर न्हू आमगे घर व्हडलें ना आमगे घर धाकटें आहा सॉरी गायज आमगेलें न्हू नाकटां कातोतालो आमगे घर न्हू गायज व्हडलें ना आमगे घर डॅडीन काडलो तेंच गायज तेदें आहा आनी आमी तेजें न्हू आय मीन न्यू घर मू बांदलो ना नामो हांवें म्हगे भावान आमकां गायज न्हू सगल्यांक तेंच घर लायक कित्या लायक हांवें जाल्यार मातशी केन्ना म्हणला एक पाट दाडा म्हणलोलें घर बांद म्हाका आपण येवपाना तेणे पाड्यान बांदलें बट मातशी हांवें केन्ना म्हणला की ना म्हाका अशें करून घर नाका म्हाका बरें व्हडलें जाय बा कांय ना गायज कित्या हांवें रियलायज जेन्ना ल्हान घर आहा न्हू तितून मोग चड आसता आय थिंक सगळी फॅमिली बारबो आसता जेन्ना मातशी गे भयण येताय तेगे भुरगीं येताय सगल्यांगे भुरगीं आसताय ते जाणा आख्खें घर भरलो दिसता आनी तें म्हाका बेस्ट फिलींग यू नो फॅमिली बारबो आहा ती वॉट यू से लाव Yes, guys, you know- आनी जेन्ना आतां न्हू म्हणजे मस्तीगे फॅमिली म्हाका मेळ्ळी न्हू आमी सगलीं घरा कडेन वयताय रावपाक यू नो इट्स लायक अ हॉलिडे होम न्हू घरा कडेन आगसाय वयता जाणा दाडा फुड्या आख्खी आनी इतू बरें दिसता गाय सगळे रुमांनी भरलो आसता आतां न्हू रे लायक आतां म्हणजे मातशी मेडोतसून आतां आमी वयताय रावपा थिंगा लायक सगळीं लायक तेगे बागे भुरगीं जावं तेगे भयण तेगे भुरगीं तेगे सासमाय सगळीं रावपा वयता आमी थिंगा बट यू नो लोक कितें आतां पयलीं कितें आहलें कोण भायर इतलो वचना आहले वयताले गल्फा वयताले गायज फॅमिली न्हू एकवटान आसताली जायत लोक आसतालो घरांत ओके सो एकू घरांत दोग तीग जाण रावताली आनी फॅमिली व्हडली जाताली आतां कितें जालां गायज हांवें घर काडलें तो म्हणटा आपूण तेज्या व्हडलें काडटलो तो म्हणटा आपूण तेज्या व्हडलें काडटलो गायज अशें कोन्न कोन्न न्हू सगळे सेपरेट जायत आहा मुखार पावत आहा सो ह्या कारणाक लागून गायज लायक एग्जाम्पल आमगे घरचो आमच्यान जाय जाल्यार म्हज्यान जाय जाल्यार घर काडून दुसरे कडेन रावपा जाता बट गायज म्हाका नाका दुसरे कडेन म्हाका जाय मायज बरें रावलोलो म्हगे भावा बरें रावलोलो ओके म्हाका ते भाशेन जाय आहा दुसरे कडेन कितें करपा आहा तें कोत्ताय बट यू नो घराक रावपा ती उमेद येता ती न्हू सेपरेट रावपा गायज उमेद येना ओके सांगपा म्हणल्यार हितून मतलब कितें जाण तूं सांगपा म्हणल्यार हेजें इम्पोर्टंट कितें अशें सांगूंक सोदता की जेन्ना न्हू आमी चिंतून काडटाय घर व्हडलें की आमगे जायती येन फॅमिली रावतली सगळीं बारबो रावतली म्हणून गायज हें केन्ना जायना जेन्ना तूं घर व्हडलें काडटा न्हू फॅमिली पयस जायत रावता सो गायज आमकां इतू जाय फॅमिली की इवन दाडा न्हू गाडी घेता जाणा आमी फस्ट गाडी घेयली ओके घर बांदून रोखडी गाडी घेवपा जाय आहलोली कित्याक भोंवपा जाय आहलो म्हूण कित्याक आमी हिंगा येता जाणा सगळे आमगे गाडये बायकून येयलोली पयले स्टार्टींग सो गाडी घेता जाणा दाडान जाय जाल्यार धाकटी घेवपा जाताली बट ना गायज तो चिंतालो 7 सिटर घेयल्यार सगळ्यां पावतली न्हू म्हूण सगळीं वयतली सो स्कॉर्पियो घेयली ओके म्हणल्यार सगळ्या लागोन बट गायज आमी चिंताय तेशें करून सदां जायना न्हू लायफान आमी चिंताय ते भाशेन दुसरो चिंतना दुसरें म्हणटा ती व्हडली जाली आतां तेणें घर काडलां आतां पयस जाता गायज अशें करून न्हू तें या इट्स हार्ड बट आमगे सदां एशें कोन्न चिंतप यू नो दुसऱ्याकूय हॅप्पी करपाक खूंय भोंवपा वयता जाल्यार ना सगळ्यांक व्हरों जाय ना व्हडली गाडी घेवया 7 सिटर घेयल्यार बरी लायक 5 सिटर घेयल्यार पावपा ना आमी कितू जाण जातली म्हूण एशें करून चिंतून दाडान बाड्यान गाडी घेयली सो यू नो एशें करून चिंता आमी पयलीं सावन बट कितें करया एक पाटी सगल्यांगे चेंज जाता लायक यू नो लायक मायंड चेंज जाता आय डोंट नो वॉट
सांगपा म्हणल्यार हितून न्हू कोणें कोणा ब्लेम करपा जायना Yeah. हितून लायक यू हॅव टू गो विथ द फ्लो Yeah, that's गायज जितले चेंजीस जाता यू हॅव टू चेंज इट एज वेल हांव म्हणना अशें करून नो मोर I feel चेंजीस sad because like आमी तू क्लोज आसताली बट हाली थिंग गायज ओनली वी कॅन कीप दोज लायक मेमरीज त्यो मेमरीज अश्यो आमच्यान दवरून जाता वॉट यू से Of course. सो गायज आतां न्हू थंय पयलींच्यो लायक आलिशा कितको सांगतालें कुडा कुजना 10-12 जाण न्हिदतालीं सालां 10-15 जाण सगळे लोक एक घरा कुजना म्हण नासतना हूंय न्हिदतालीं ते भाशेन गायज आतां जायना आतां मनीसूय आसनाय इतली व्हडली फॅमिली आसता बट ती तुगे तुजी बरी आसना लायक पयस पयस जायत आसताय अशें सगळीं बिजी आहाय आपल्या काम धंद्याक पोटा लागून गायज खंय खंय वयताय सो अशें करून गायज सेपरेट जाताय आनी दुखूय लागता जेन्ना आपल्या पयलीं चिंतून आनी आतां चिंतून येयल्या गायज जायते डिफरन्स पडटा Yeah. दूख भोगता लायक ते दीस कितें गायज सारके But I think like me मस्तीकूय जाय अशें करून मनशान रे course, म्हाकाय थोडे आसताय हांव फॅमिली म्हणना थोडे आसताय तांकां कोण नाका न्हू रे लायक थोड्या गायज कोण नाका आसता फॅमिली येता म्हणल्यार आतां आवय तुमगे कोण येवपा म्हणल्यार आवय सामके तो येवपा थोड्या गायज अशें आसता थोडे लोक असो आसता आवय आमगे कोणय ना हल्ल्या पुरो तशें खूब आसता गायज बट म्हाका आम दोगांय सेम आलिशान सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका मुगे भुरगेपणा उडगा आसा गायज आमी आमगे माशेनागे वयताले नुवें मोठ्या माशान मुगे माद्री ती हांव तुमकां दाखयतलो जेन्ना हांव गोंय वयतलो मुगे माद्री कोण ती ओके हॉलिडे पडली की ना इस्कलाच्यो आमी नुवें खूंय वयताय तुमी मागीर जाताले तूं खंय वचों जाय रे हांव म्हणटालो नुवें बाबा जाताले सगळे जाताले खंय वचों जाय रे हांव म्हणटाले हालीं नुवें आनी गायज हॉलिडे पड नाका नुवें आमगे मोठ्या माशानागे थिंगा इतुली भुरगीं सगळीं थिंगा वयताली गायज आमी इतली एन्जॉय जाताली हांव सदां सांगता आलिशा आम मोठ्या माशानागे रावले थिंगा खंय रावलो नाय म्हूण सगळ्यांक कोणू जावं नानी आमगे नानी जाणाय तुमी नानी लेगून ती खंय वयताय गो तुमी म्हणल्यार मोठ्या माशानागे एक ती स्पॉट सारलो सगळीं काजन थिंगा वयताली रावपाक आनी गायज आमगे थिंगा घर माशाना आयलें दिसतूय धाकलें आनीक चड व्हडलें न्हू बट गायज लोक इतुलो येतालो आनी जेवण खाण म्हूण केन्ना उणें आसना आहलोलें आमगे माशान कितना कित कोन्न आमकां घालतालें आनी उमेद येताली गायज ती आतां कोण ना तेश कोन्न आतां आय थिंक आमी हांव वचोंकूच जाय अशें कोन्न आतां गायज आतां उरला म्हणटाय त्या संवसारा हालीं नाटकां खूण नाटकां कुसडेपण कुसलो मोन ह्योच वस्तू गायज आतां चोवपा मेळटाय हेज्या बर कांय चोवपा मेळना ते कितें म्हणटाय ते आदले पद्यारूय गेले आनी उंडेय गेले कबार जाले म्हणटाय ते भाशेन गायज न्हू आतां हालीं उत्तली आमगे मेमरीज एज अ मेमरीज आतां कितको म्हाका माशाना आमगेले पयलीं उडगा आशिल्लो ते भाशेन गायज ह्यो आतां उरल्यो मेमरीज बट कितें भोव थोडे मेळटाय आनी चुकोन मेळटाय आनी मेळ्ळेय मू गायज कितें मेळटाय मेळो वयताय एकमुका मू बट मोती कुसलो घेवन चोया तेगे कितें तें अशें कोन्न बर मोनान गायज एकमुका आतां पयलीं भाशेन लोक कोण कोणा मेळना भोव थोडो गायज ट्राय कोत्ताय न्हू रे वचपा सगळ्यांगे मेळपा आमकां जाता तशें कोन्न आमी बट गायज जेन्ना आमी हिंगसोन लंडनासून गोंय वयताय न्हू तूं न्हू तुगे बोर मनशा इसोत्ता सारको तुगे गोठ मनीस आहा तेका इसोत्ता सगल्या मेळो वयता तूं तेका इसरो जे तुगे गोटे आहा न्हू तेका मेळो पावना कित्याक तूं इतलो बिजी आसता तूं तेका न्हू लास्ट दोत्ता तो आपल्यागे मनीस ओके हांव तेका मागीर मेळटलो तो मिंगलो मनीस लास्टा न्हू तो जो कोण इम्पॉर्टंट आहा तेका इसोताय हिंग येताय आनी मागीर आपल्या मेळो येना आनी ते गायज शीण आसता सगळी शीण मुगे खूद तिया केले आनी एक पाटी गायज न्हू आमी इतली बिजी आसता हिंगसो एक पाटी कांय कारणां लागून वयताय कितें दुयेंस आसता कितें आसता चॅकअप आसताय तेकाय लागून वयताय गायज मागीर पावनाय मेळपाक मागीर सोयरीं बा सगळीं जाताय बेजार आपल्या मेळो येयल ना तेंगे बर गेला आपल्यागे येयल ना गायज हे पयलीं खबरो गायज लायक आसता ते ओके आतां समज हांव म्हणटू आलिशाय मदली भयणी बरी गेला एनिका बरी गेला नाजाल्यार मसी येयलोलो बोर एनिका मेण गेला आनू मेण गेलो आपल्या मेळ्ळो ना गायज हें आसता न्हू बट एक पाटी अंडरस्टँड जावपा जाता पडटा कित्या मेळना कितें जालें एक पाटी तूं पावना होगोत आसना तुका सो येस गायज इतलेंच ह्योच खबरो आयज हो टॉपीक असो बरो येयलो कित्याक न्हू दिदी ती जेन्ना थिंग गेली आमी म्हणलें हांव काय बरी गेलें ती तेंगे सोयऱ्यांगे आनी जाय जा हल्ली खंय गायज आमी भाशेन जिश्को आलिशान सांगिल्लो हांवें सांगिल्लो एक रुमा गायज ही सारकी उमेद येता सारकी अशें करून न्हू जेन्ना आमगेरूय केन्ना कोण येता कोण येयल जाल्यार हांव सदां म्हणटा सकल आमगेली घालया जाय हांव नाका तुमकां केन्ना नोटीस केलें जाल्यार आमगे एक मॅट्रस रेडी आसता जेन्ना कोण इनकेस चड एक्स्ट्रा बा जालो आनी बेडींग गायज आमकडे गेम आहा आमी सगळे आख्या तुमी जाणाय आमगे हॉल ते आख्या हॉला पातळायताय गायज कोण न्हिदताय ते न्हिदपाचे ते भाशेन बरें दिसता गायज जेन्ना जायचं आसताय न्हू तशें करून आनी येयले हेचो प्लेन येयले आलिशा आनी म्हाका सतपा सो येस गायज म्हाका दिसता ब्लॉग आमगेलो हिंगा चड व्हडलो जातलो
व्हॉट यू से या हिंगा end आनी करूया. guys, Guys, thank you ना एक म्हणटाय topic तुमकां. अशें येयली हय. उलोवपाक न्हू रे लायक जेन्ना हांव दिदीको उलयता न्हू म्हाका उगडास येयलो हांवें म्हणल्यार ना म्हाकाय उलोवपा जाय ही खबर कोण कोणा जाता एशें कोन्न लायक आजून जाता आसतलें आमकां न्हू course, of म्हाका course. जायना आसतलें तुमकांय कोणा कडेन आसता एशें कोन्न स्टोरीज कितकोन लायक सगळी फॅमिली बिजी जाता लायफान आनी एकमुखागे वचपा पावनाय इट्स नॉट दॅट कितें आमकां रागार बाहाय म्हण न्हू इट हॅपन्स यू नो आनी हे पाटी न्हू हांव गोंय वयता तेन्ना रागार हाल्ल्या लेगून सगल्यांगे वयतलो कोण उलयना तेंगे लेगी वयतलो कोणाका उलयन अशें हय रावना कोणाको उलय नासता रावना बट उलयना तेंगे लेगीन वयता कोण दांडायता मागीर तुमकां दिसती पडटला म्हाका दांडायला हांव तेंगे गेलोलो सगली सोयऱ्यांगे वयता हांव ओके A to Z सोयतलो म्हाका टायमूय मेळो जाय बट सोयतलो कोण दांडायता बट गायज एक सांगू हांव कितलो दुस्मान तर तुगेलो आसो न्हू जेन्ना तूं घरा पांय दोत्ता तेगेल्या न्हू सांगनासतना तुका तो केन्ना दांडोवपा ना केदोळ दुस्मान तुका केन्ना दांडोवपा ना ओके सो इतले मोतीन दवरे आनी हिंगा ब्लॉग आयचो आमी एंड करूया ओके सो समजता गायज आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय